बंधु माने दयाकरी किछि समय पाई विराम नियंतु। केवल गोटे मिनिट पाई अन्य सब किछि भूली जांतु, कारण मु जहा शेयर करने को जाउछि ताहा आपणक जीवनर समग्र गतिपथ को परिवर्तन करिपारे। जदि आपण एही वीडियो को एबे मझिरे छाड़ी दियंती तेबे आपण आपणक जीवनर सबठारु गुरुत्वपूर्ण संकेत को हराई पारंती। आज आपणक पई कोनोसी साधारण तारीख नुहे, ब्रह्मांड रे किछि घटुछि जहा सीधा सड़क आपणक भाग्यर द्वार को ठक ठक करुछि। एही वीडियो रो शेष रे आपण आपणक जीवन रे आसीबाको थिबा प्रमुख मोड़ को आविष्कार करिवे। मो आरंभ रे गोटे कथा स्पष्ट भावरे कहिबाको चाहे। वर्तमान देखा जाउथबा महाजागतिक संकेत गुड़िक वर्ष वर्ष रे केवल थरे घटे एवं जो माने अतीत रे से गुड़ी को अणदेखा करिसंती से माने एथिपाई गभीर भावरे अनुताप करिसंती। तेणु जदि आपण एबे ध्यान दे सुनंती तेबे आगामी समय आपणक पई बहुत परिवर्तन आनी पारे। सत कहिबाको गले आपण पूर्वरु जैकपॉट मारी सारिसंती, आपण ए पर्यंत एहा बुझी नाहंती। देखंतु आपणक जीवन रे वर्तमान रो ग्रह गतिविधि एक साधारण परिवर्तन आनकु इंगित करे नाही, बरं से माने एक विशाल धन जोग को संकेत दियंती। किंतु कहानी रे आहुरी अनेक किछि अछि। एहा केवल धन विषय नुहे, आपणकर संपर्क, आपणक पारिवारिक जीवन एवं आपणक आंतरिक शांति रे एक गभीर परिवर्तन आसुछि। मु एपर्यंत संपूर्ण विवरणी प्रकाश करिबि नाही, कारण प्रथमे आपणको बुझिबाकू पड़िबो जे एही परिवर्तन किपरि आरंभ होइथिला एवं एहा पछरे थिबा कारण गुड़िक। जदि आपण एते दूर देखुछंती तेबे एहार अर्थ हेउछि ईश्वर आपणको एही वार्ता को आगे नै सारिछंती एवं एहा कोनोसी संजोग नुहे। तेणु दया करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु, कारण मां लक्ष्मीकर आशीर्वाद आपणकर बहुत पाखरे अछि एवं जो माने एही शब्द गुड़िक लिखिछंती सेमाने सेमानक जीवन रे बहुत शीघ्र सकारात्मक परिवर्तन देखिछंती। एबे आसंतु आपणक क्यारियर विषय कथा हेबा, कारण सेही ठारू प्रकृत खेल आरंभ हुए। बहुत दिन धरी आपण अस्थिरतार अनुभव करिछंती। एहा मने हेउथला जेपरि आपणक कठिन परिश्रम कोनोसी फल देउ नाही। प्रायतः एपरि लागे जे आपण जेते लगाइछंती सेते फेरी पाउ नाहंती, किंतु सेही पर्याय शेष हेबाको जाउछि। आपणकर क्यारियर रे खूब शीघ्र एक सुजोग आसीबो जहा प्रथमे गुरुत्वहीन मने हुए, किंतु एहा आपणक भविष्यत को संपूर्ण परिवर्तन करिबार संभावना रखे। मने रखंतु जे एही सुजोग हठात आसीबो एवं एहाको चिन्हिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। आमे प्रायतः प्रमुख सुजोग गुड़ी को सामान्य बोली खारज करी अणदेखा करिथाउ, तथापि एठारे एक सतर्कतार कथा अछि। दयाकरी ध्यानर सहित शुणन्तु। एही समय मध्यरे आपणक चारि पाखरे थिबा केही जणे व्यक्ति आपणक प्रगति विषय गुप्त भावरे असंतोष प्रकाश करी आपणको समर्थन करुथिबार अभिनय करि पारंती। एहा आपणकर व्यापार विषय विशेष करी आपणक भविष्यत योजना विषय अत्यधिक खोला रहिबारु दूरेई रहिबार समय। किछि धैर्य रखंतु, कारण सत्य शीघ्र प्रकाश पाइब। एबे आसंतु आर्थिक विषय आलोचना करिबा। एहिठारे कहानीटी आहुरी आकर्षणीय होई जाए। आपणक जीवन रे धन संबंधी एक समन्वय सृष्टि हेउछि, एक विरल घटना जहा बहुत कम लोक अनुभव करंती। एही टंका अतीतर कठिन परिश्रमर फल होई पारे किंबा एक संपूर्ण अप्रत्याशित उत्सरू आसी पारे। किछि लोकंक पई एहा एक दीर्घ समय धरी अटकी रहितिबा प्रकल्प समाप्त हेबारु सृष्टि होई पारे, जेतेबेले कि अन्यमानक पई एहा एक नूतन रास्ता माध्यमरे आसी पारे। तथापि एही आर्थिक सफलता पछरे प्रकृत रहस्य संध्या समय सहित जड़ित एवं मु चाहे जे आपण एही बिंदु को स्पष्ट भावरे बुझी नियंतु। आगामी दिन रे सूर्यास्त परे एक कथावार्ता किंबा खबर आपणक पाखकु आसीबो। प्रथमे एहा साधारण मने हुए, किंतु एहा एक प्रमुख मोड़र आरंभ हेबो। एही मोड़ एते गुरुत्वपूर्ण जे मु आपणकु एहाकु हालुका भावरे न
न नेबाकू अनुरोध करुछि। सेही संध्या मुहूर्तरे आपणक रास्तारे जहाँ आसे ताहा ध्यानर सहित शुणन्तु, कारण सेही समय आपणक भाग्य एक नूतन दिग ग्रहण करिब। आसन्तु एठारे किछि समय पई अटकी जिबा। यह देखा जाय पारे जे कहानी एठारे शेष हुए। जदि आपण यह भाबुछंती तेबे अपेक्षा करंतु, कारण प्रकृत कहानी केवल आरंभ होईछि। मु एपर्यंत पृष्ठ को खोलुछि। भितरे आउ एक प्रमुख रहस्य लुचि रहिछि, जहाँ आपणकर संपर्क को जड़ित करे एवं जेतेबेले मु एहाकू प्रकाश करे सेतेबेले आपणकू विश्वास करबाकू कष्ट होई पारे। आसंतु प्रेम एवं संपर्क उपरे आमर ध्यान देबा, कारण एठारे किछि अप्रत्याशित प्रकाश हेबाकू जाउछि। वर्तमान संपर्क रे थिबा लोकंक पई एहा एक परीक्षार समय। तथापि एही परीक्षा बंधन को भांगिबा पई नुहे, बरं एहाकू आहुरी मजबूत करिबा पई उद्दिष्ट। एक सामान्य विषय उपरे भूल बुझामणा सृष्टि होई पारे, किंबा आपण भावप्रवण दूरतार भावना अनुभव करि पारंती। तथापि एही समय मध्यरे धैर्य बजाय रखिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ତରବର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରେ ଅନୁତାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିପରୀତରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ବିରାମ ଦେଇ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ବହୁତ ଗଭୀର ଦେଖିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ସମୟ, କାରଣ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଦିଗନ୍ତରେ ଅଛି, ଯାହା ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଯାହା ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଏହା ଏକ ସରଳ ସାଧାରଣ ସାକ୍ଷାତ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ସେହି ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ବିଶେଷରେ ବିକଶିତ ହୋଇପାରେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି କେହି ଆରମ୍ଭରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତି ତେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ଲୁଚି ରହିଥିବା ସଂକେତ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିବେ। ଏହି ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ପାଣି, ପୁରୁଣା ଘର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିବା କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ଏହା କେବଳ ଏକ ଘଟଣା ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ଚେତାବନୀ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଉଭୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭିତରର ସ୍ୱରକୁ ଅଣଦେଖା ନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଏବଂ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର କୃପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ସେହି କିଛି ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସଂକେତକୁ ସଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିଠାରେ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଖ୍ୟ ସଂକେତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, କାରଣ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ପରିବାରର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ଥାଇପାରେ, ତଥାପି ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସମୟୋଚିତ ଯତ୍ନ ସବୁକିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘରେ ଅତୀତର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ଶେଷରେ ସମାଧାନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଘଟିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଥିବା ଏକ ଫାଟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଇଙ୍ଗିତ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ, ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସେହି ଗୁପ୍ତ ସଂକେତ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁପ୍ତ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ମୋଡ଼ ଆସିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସେୟାର କରିଛି ତାହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ଏସବୁର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କାରଣ ଅଛି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି କାରଣକୁ ନ ବୁଝିବେ ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଘଟୁଛି। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା କେବଳ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ଏହି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଆଗାମୀ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଏହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜିନିଷ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆଖିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ସମସ୍ତ ସଂକେତର ଶେଷ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ? କେବେ, କେଉଁ ଦିନ କିମ୍ବା କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଅଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଶାନ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯାହା ଆପଣ ହୁଏତ କାହା ସହିତ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ କେବେ ଆସିବ ଏବଂ ସେହି ଲୁକ୍କାୟିତ ସଂକେତ ପଛରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କ'ଣ, ତେବେ ବିରାମ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ। କାହାଣୀରେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଂଶ ହୋଇପାରେ। ସାରା ଦେଶରେ ଆମେ ଆଲୋଚନାର ଗଭୀର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଅଂଶ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଏପରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯାହା ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶେଷରେ ମୋର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରକୃତ ପୁରସ୍କାର କେବେ ପାଇବି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସମାନ ଅସ୍ଥିରତା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଠିବେ ତେବେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅସ୍ଥିରତା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସଂକେତ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏପରି ଗଭୀର ଆନ୍ତରିକ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ବଡ଼ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ମହାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିତରୁ ହଲାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ପ୍ରକାଶନକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରମୁଖ ମୋଡ଼ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସପ୍ତାହରେ ଘଟିବ। ଏକ ସପ୍ତାହ ଯାହା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏପରି ଖବର ସହିତ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ, ତଥାପି ସେହି ଦୁଃଖର ଉତ୍ସ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ସରେ ପରିଣତ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୃଶ୍ୟମାନତା ପ୍ରତାରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରାୟତଃ ଆରମ୍ଭରେ ଯାହା ଅପ୍ରୀତିକର ମନେ ହୁଏ ତାହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସଂକେତକୁ ସଚ୍ଚୋଟ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦ୍ରୁତ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଛୋଟ ଇଙ୍ଗିତ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏବେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ଗୁପ୍ତ ସଂକେତ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ଜାଣିବା। ମୁଁ ପାଣି, ପୁରୁଣା ଘର କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ହଜିଯାଇଥିବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସ୍ୱପ୍ନଟି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଏକ ଅସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏହା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଉ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିର ଶକ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମୁଁ ଆଉ ଏକ କଥା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇଁ କାମନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିବେ, ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରକୃତରେ ମୂଲ୍ୟବାନ।
आउ एक गुरुत्वपूर्ण दिग बाकी अछि आपणकर स्वास्थ्य एवं मनर शांति जहाँ अधिकांश लोक अणदेखा करती तथापि एहाकु एबे अणदेखा करिबा बुद्धिमानर काम हेब नाही। देखंतु आपण वर्तमान जो अस्थिरता एवं क्लांति अनुभव करुछंती ताहा केवल शारीरिक नुहे एहार एक गुरुत्वपूर्ण अंश हेउछि मानसिक। आपण प्रायतः अन्य मानकर आवश्यकता को निज अपेक्षा प्राथमिकता दियंती एवं एही अभ्यास धीरे धीरे आपण को भीतरे फंपा अनुभव कराए। आग को बढ़िबा आपण को निज पाई समय बाहर करने को पड़िबो। सर्वोपरि जदि आपण निजर शक्ति पूरण करती नहीं तेबे आपण अन्य मानकु आपणकर सर्वोत्तम देई पारिबे नहीं। मने रखंतु आत्मजत्न स्वार्थपरता नुहे यह आगकु आसुथिबा प्रमुख परिवर्तन पाई निजको प्रस्तुत करिवार एक उपाय। एबे आसंतु आमे पूर्वर उल्लेख करिथिबा सेही संध्यार घटनाटिको पुनर्बार देखिबा। मु चाहूची जे आपण एहाको गभीर भावरे बुझंतु। जेतेबेले सेही संध्या आसे एवं सेही निर्दिष्ट कथावार्ता किंबा खबर आपणको पाखको आसे आपण प्रथमे भय किंबा असुरक्षित अनुभव करि पारंती। सेही मुहूर्तरे आपणकर मन आपणको कहि पारे एहा ठीक लागु नाही हुए तो मु एहाको स्थगित रखिबा उचित किंतु एहा आपणकर सबुठारु बड़ परीक्षा। जदि आपण सेही भय सत्वे आगको बढ़िबाकु निष्पत्ति नियंती तेबे सेही निष्पत्ति आपणक जीवनर एक प्रमुख मोड़ पालटी जीवो। जे माने भयर सामना करंती से माने सुजोग हराई थांती जेतेबेले कि जे माने एहाको परास्त करंती सेमानंको पाई स्वाभाविक भावरे द्वार खोली जाए। एबे आसंतु आपणकर क्यारियर रे टिके गभीर भावरे देखिबा कारण मु एपर्यंत जहाँ शेयर करिछि ताहा केवल उपरस्तर थिला। आपणकर वृत्तिगत जीवन रे आपणको आसुथिबा नूतन सुजोगर एक अनन्य वैशिष्ट्य अछि। यह आपणको एपरि जणे व्यक्ति किंबा संगठन सहित संजोग करबाको अनुमति देव जे पूर्वरु आपणक क्षेत्र रे जणे नेता। प्रारंभ रे आपण सेमानंक तुलना रे तुच्छ मने करिपार एवं सेई चिंताधारा आपणको पछरे पकाई पारे किंतु मने रखंतु प्रत्येक महान व्यक्ति थरे जणे आरंभकारी थिले एवं एही सुजोग को हाथ छड़ा करिबा पई आपणको केवल आपणक भीतरर भय को पछरे पकाइबा को पड़िबो। एवं हाँ धन संबंध रे आउ एक कथा अछि जहाँ मु एपर्यंत उल्लेख करे नाही। वर्तमान आपणक पई समान हेउथबा आर्थिक भाग्यर एक अंश एपरि किछि सहित जड़ित जहाँ आपण भूली जाइछंती जेपरि कि एक पुराना इन्वेस्टमेंट आपण काहाकु थरे देइथिबा ऋण किंबा अतीतर योजना जहाँ असंपूर्ण रही जाइथिला। निकट भविष्यत रे एही जिनिस गुड़िक मध्यरु गोटिए हठात पुनर्बार देखा जाई पारे एवं जेतेबेले एहा घटे आपण आश्चर्य होई जिबे जे आपण एते दिन धरि एहाकु किपरि भूली जाइथिले। ए पर्यंत आपण आपणकर मानसिक अस्थिरता पछरे थिबा रहस्य आगामी गुरुत्वपूर्ण सप्ताहर गुरुत्व लुक्कायित संकेत गुड़िकर पूर्ण गभीरता साहाय्य प्रदान करुथबा व्यक्तिक परिचय स्वास्थ्य एवं मनर शांतिर गुरुत्व सेही संध्यार घटनार प्रकृत अर्थ आपणक क्यारियर रे नूतन परिणाम एवं भूली जाइथिबा आर्थिक रहस्य जानि पारिछंती। आपण जो मुहूर्त पाई अपेक्षा करथिले ताहा आसीगला। आपणकु केवल आपणकर पुराणा भय को परित्याग करिबार अछि। जो दिन आपण मनरु एही भय को परित्याग करिवे आपणकर भाग्यर प्रकृत खेल आरंभ हेबो एवं मु पूर्वरु जो प्रमुख विषय गुड़िक विषय कहितिली ताहा मध्य आपणक जीवन रे सत्य प्रमाणित हेबो।